از طرف انجمن و هیئت آستان قدس رضویہ جشن میلاد النبی را اہتمام کرد انشاءاللہ مشهور معلوم قبط خانه و شورای کرام انشاءاللہ محفل را رونق میدهد برای باقاعده آغاز جشن میلاد مصطفی ملتمس هستم از دو نوخیز قاری امام بارگاه قدس رضویہ از قاری معراج و قاری محرمدی تشریف بیاره است و دعوت کرام پاک محفل را باقاعده آغاز کرد. قاری معراج و قاری محرمدی بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر وصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. جزاك الله. از محرمدی ملتمس هستم باید تلاوت کنم. تنظیم خیل انشاءاللہ و تمام منطقت خانہ و تمام شورا تمام مومنین کی تشریف آورده استقبال و شاملیت ہوئی و مبارکباد پیش کنید جشن میلاد النبی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. جزاك الله. محمد وآل محمد وآل بلندان वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा. ما شاء الله. ختامی از شرما ملتمس هستم از منقبت خان برادر محترم از معراج زیدی تشریف بیاره در بارگاه امام نذرانه درویش بر محمد و آل محمد آواز بلند صلوات.